पाम संडे बहुत ही ज़्यादा खुशी और शादमानी का एक त्यौहार समझा जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है। जस्ट रिवायत है ये, इसके मुताबिक हम सारे त्यौहार जो है मना रहे हैं और इसकी जो शरई हैसियत है वो जाहिर सी बात है कि बाइबल मुक़द्दस में आज का दिन वो दिन था जिससे लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह का एज क्राइस्ट एज मसाया सन ऑफ डेविड इब्ने दाऊद के उसे वेलकम किया, खुशामदीद का। और ये वाकया मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, मत्ती कीजिए 21वां बाब और पहली आयत से। देखिए, आप जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ और बैतलहम के पास आए तो यीशु ने दो शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओ, उन्हें खोल कर मेरे पास ले और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत हो। वो फिर फौरन उन्हें भेज दे। इसलिए हुआ कि जो नबी को कहा गया था वो पूरा हो। किसी बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल के लाती है बच्चे। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म किया था वैसा ही किया। नदी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गए। और भीड़ में अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने रत्तों से डालियां काटकर राह में डाला। और भीड़ जो उसके आगे आगे चली जाती और पीछे पीछे चली आती, पुकार पुकार कर कहती इब्ने दाऊद को होशियार मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आने वाला पर होशियार। जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन? भीड़ के लोगों ने कहा कि गलील के नासरी का नाम यीशु है। यीशु ने सुबह हैकल में दाखिल होकर उन सबको निकाल के जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट और उससे कहा लिखा है मेरा घर कुआं कहलाएगा, मगर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए और उसने उन्हें अच्छा किया। लेकिन जब सरदार काहिनों और फकीरों ने अजीब कामों में उससे किए और हैकल में इब्ने दाऊद को होशियार पुकार को देखा तो खफा होकर उससे कहने लगे तो सुनता है कि क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा कि हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शीरखानों के मुंह से उन्हें हम को पढ़े। तो मेरे अजीजों के बयान जो आपको पढ़ा गया है बड़ा वाज़ेह है और इसमें कई पैगाम जो है पाए जाते हैं। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने उस पेशगोई के पेश नजर जो अंबिया असगर में मौजूद है, ज़करिया की किताब, और उसमें ये लिखा हुआ है कि सयून की बेटी से कहो देख तेरा बादशाह मेरे पास आता है। खुदावंद यीशु मसीह की आमद से पहले तकरीबन 400 पेशगोइयां की गई है। अंबिया ने इसी के आने से पहले 400 पेशगोइयां की। उन पेशगोइयों में से ये एक पेशगोई है कि मसीह जब आएगा, बादशाह जब आएगा तो उसके लिए निशान ये होगा कि वो नादू पर सवार होकर आएगा। और ये वो एक मकाम था जब यीशु मसीह यरूशलेम में शाहाना तौर पर दाखिल हुए और इस मकाम पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा था कि मत बताना कि मैं मसीह हूं। हर एक वक्त का अनाउंसमेंट का हर एक काम का अनाउंसमेंट का एक वक्त होता है, मुनासिबत होती है। शागिर्दों ने बहुत मुताबिक बार खुदावंद यीशु मसीह से पूछा कि तू कब आएगा? तो मसीह ने कहा कि इन बातों को जानना तुम्हारा काम नहीं, बल्कि बाप ने अपने ही इख्तियार में इन वक्तों बयानों को जानना तुम्हारा काम नहीं, बल्कि बाप ने अपने इख्तियार में रखा। एक मकाम पर खुदावंद यीशु मसीह का उस वक्त ना फरिश्ते जानते हैं ना बेटा मगर सिर्फ बाप। वही बात है कि
तस्वीर की तौहीद में जहाँ ज़ात में तीनों अकालीन को ज़ात में सिफात में इख्तियार में जलाल में सेम मानते हैं, यकसा मानते हैं, लेकिन कामों में हम डिस्टिंक्शन की बात करते हैं। काम जो है जिस तरह पर्सन जो है फादर सन एंड होली स्पिरिट, बाप बेटा और बाप, डिस्टिंक्शन है, सेपरेशन नहीं है, डिस्टिंक्शन है। जैसे मेरी रूह मेरी स्पिरिट के साथ है, अलग नहीं है, लेकिन मेरी रूह बदन भी नहीं है, बदन रूह भी नहीं है, डिस्टिंक्ट है, सेपरेट नहीं है। सेपरेट हो तो बहुत बात है। तो इसी तरह कामों में फर्क है, लेकिन उस काम को अनाउंस करना जो है फरिश्तों का काम नहीं, बेटे का काम नहीं, बल्कि बाप ने अपने इख्तियार में रखा। मसीह का ये वो वक्त था जब मसीह ने इस पेशगोई के हवाले से वाज़ेह तौर पर बरबला अपने मसीह होने का इकरार किया है। प्रैक्टिकली ये जो आने वाला था वो आ गया। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था कि उससे जाकर पूछो कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखेंगे। सिचुएशन क्या थी? यूहन्ना जेल में था, निजात का उसे छुड़ाने का कोई एहतमाम नजर नहीं आ रहा था कि वो मसीह है। तो मसीह का काम तो है कि अपने लोगों को छुड़ाना, और यहाँ पर दुआ भी क्या की जा रही है? होशना का मतलब है आओ और हमें बचाओ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो उम्मीद और इस सोच और इंतजार में है कि खुदावंद यीशु मुझे आकर छुड़ाएंगे, लेकिन ऐसी कोई वहां पर बात हमें नजर ना आई। उसके दिल में ये शक पैदा हुआ। मसीह के हवाले से उसका मुकाशफा बहुत क्लियर था, उसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था, बहुत डीप था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि कंडीशन ने उसे मजबूर किया ये सवाल करने पर, ये आने वाला तू ही है या हम किसी और को राह देखें? और उसके खुदावंद ने क्या जवाब दिया? जाओ उससे कह दो कि लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, बादशाही की बुनियादी हो रही है। तो जाओ उससे कह दो कि आने वाला आ चुका और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर न खाए। जीसस क्राइस्ट इज द फाइनल पर्सनैलिटी ऑफ द प्लान ऑफ गॉड। खुदा के मंसूबे की फाइनल पर्सनैलिटी है, जिसे इब्रानियों के मुसन्निफ ने बयान किया है कि खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बहिस्सा तरह बतरा कलाम किया और आखिर बेटे उसने कलाम किया, आमीन, जिसके वसीले से उसने कायनात को पैदा किया। तो आने वाला जो है उसके हवाले से 400 पेश वाज़ेह इमेज पिक्चर शेप जो है क्राइस्ट उसके आने से पहले, मुजस्सम होकर आने से पहले बयान कर दिया। ये भी इसलिए हुआ ताकि लोग जाने की पेशगोई जो है कि मसीह के हवाले से है, और जब उन्होंने महसूस किया और मसीह ने इनकार भी नहीं किया, उन्होंने नारे बुलंद कर दिए, होशना। और यहाँ पर बड़ी तकलीफ की गई, इज्जत की गई, और मसीह के लिए नारे बुलंद हुए, मसीह आ गया। और उसके साथ उन्होंने एक मुतालबा मसीह के सामने नारे की सूरत में पेश था और हमें बचा। ये इस्तकबाल तो बड़ा हकीकी था, बड़ा हकीकी था, लेकिन ये हाफ था। क्या कहते हैं? इनको थोड़ा काम करना है और करेगा आप करना। तो उनकी सोच ये थी कि मसीह आएगा, छुड़ाएगा हमें आकर, लेकिन किससे छुड़ाएगा? रोमी बन जाए इक़्तिदार से, रोमी हुकूमत से हमें गैर कौमों से आकर हमें वो आजादी देगा। हम मसीह की बादशाही में, उसकी सरपरस्ती में हम खड़े होंगे, और न सिर्फ हम आजाद होंगे बल्कि मसीह की सरपरस्ती में पूरी कायनात पर हमारा राज होगा। ये है उनकी सोच कि वो छूटना तो चाहते थे, लेकिन जिस्मानी और बदली एतबार से। ठीक है, एक मकाम पर खुदा ने कहा कि सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, क्योंकि जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। यहूदियों ने कहा कि हम तो कभी किसी को गुलामी में नहीं रहे। बहुत बड़ा झूठ था, बहुत बड़ा झूठ था। इसकी वजह यह है कि 400 वर्ष तक वो बेशक गुलामी में रहे,
اور 70 برس بابر کی غلامی میں کہتے ہیں ہم تو کبھی کسی کی غلامی نہیں. اور اب جب وہ غلامی میں تھے تو کس کی؟ رومیوں کی غلامی میں تھے. اس سے بھی بڑی ایک غلامی تھی ان کے اوپر, اور وہ غلامی تھی گناہ کی غلامی. وہ گناہ کے غلام تھے. دیکھیں جو شخص جس چیز سے مغلوب ہوا وہ اس کا غلام ہے. اور غلام کے لیے کیا کس چیز کی ضرورت ہے؟ جو بندھا ہوا ہے, جو پھنسا ہوا ہے, جو قید ہے, اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے چھٹکارے کی ضرورت ہے, اس کے لیے نجات کی ضرورت ہے, اس کے لیے آزادی کی ضرورت ہے. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں چھٹکارا چاہیے, ہمیں نجات چاہیے. لیکن پیچھے سوچ یہ تھی کہ ہمیں رومی پنجہ اقتدار سے نجات چاہیے. لیکن خدا کے منصوبے میں مسیح کی آمد کا پہلا حصہ جو ہے وہ کسی حکومت سے نجات کا کوئی ایسا اہتمام نہیں, بلکہ جب مسیح پیدا ہوئے تو فرشتے نے یہ پیغام دیا تھا کہ اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے. آمین. مسیح کی یہ خصوصیت ہے, مسیح کی یہ ایک کوالٹی ہے, مسیح کا یہ ایک لاہ عمل کہہ لیجیے, اس کا مقصد مشن کہہ لیجیے کہ وہ گنہگاروں کو ڈھونڈنے اور ان کو نجات دینے کے لیے آیا. ہاللیلویا. اور اس کو کہتا ہے کہ مسیح اس دنیا میں گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے آیا, اور ان میں سب سے بڑا میں. یسوع مسیح کے آنے کا مقصد تو یہی تھا. اچھا اب آپ یہ دیکھیے, میرے غور سے سنیے گا, توجہ ہے آپ. دنیا میں کئی امراض ہیں, کئی مرض ہیں. کسی کو آنکھ کا, کان کا, ناک کا, گلے کا, معدے کا, پھیپھڑوں کا, پھر کڈنی, جتنے بھی اعضاء ہمارے بیچارے اگر بگڑ گئے تو مصیبت, بدن میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور ہر مرض کا جو اسپیشلسٹ ہے, ڈیلنگ جو ہے مرض کے ساتھ, اس کا اسپیشلسٹ فرق ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ سبھی آنکھ کے مریض ہو, سبھی جو ہے ان کا مرض ایک جیسا ہو, یہ ضروری بھی نہیں کہ سب بات. تو ان کے لیے الگ الگ اسپیشلسٹ ہیں, الگ الگ ڈاکٹر سرجنز ہیں, شعبے بیٹھے ہوئے ہیں. میڈیکل کا شعبہ بہت وسیع ہے. لیکن ایک مرض ایسا ہے جو ساری دنیا کے ہر بندے کو لگا, اور وہ مرض ہے گناہ کا مرض. گناہ کا مرض سبھی کو لاحق ہے. اور مزے کی بات یہ ہے, لطف کی بات یہ ہے کہ اس سے چھڑانے اور اس کو ڈیل کرنے والا اور ان لوگوں کو ڈیل کرنے والا صرف ایک, اور وہ خدا یسوع مسیح ہے, جو کہتا ہے جا بیٹی تیرے گناہ معاف ہو, جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہو. حکیموں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے, یہ کیا بات ہے, یہ تو اختیار خدا کا ہے, نہ تو خدا معاف کرتا تو کون. تو مسیح نے ان کو دلیل دی, آرگیومنٹ دیا کہ آسان ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے, یہ کہنا کہ چار پائی اٹھاؤ چل پڑے. تو اگر میں یہ کہہ رہا ہوں گناہ معاف ہوئے, تو اس کی جو اس کے لیے جو ایک میں دلیل دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بندہ جو گناہ کے سبب سے اس مرض میں تھا, لا محالہ جب گناہ جاتا رہا تو مرض بھی جاتا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ اختیار میرے پاس ہے, میرے پاس یہ اختیار ہے, گناہ سے آزاد کرنے کا, گناہ معاف کرنے کا اختیار میرے پاس ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ چار پائی اٹھا کر چل پھر رہا. ہاللیلویا. یسوع کے پاس آنے سے ہی یہ مرض ہمارا رفع ہو سکتا ہے. اگر دنیا میں کوئی نجات پانا چاہتا ہے, گناہ سے نجات پانا چاہتا ہے, تو گناہ سے چھٹکارے کے لیے فقط ایک ہی ڈاکٹر ہے, ایک ہی حکیم, ایک ہی طبیب, ایک ہی سرجن ہے, اور وہ خدا یسوع مسیح ہے, جو ہماری روح تک کی روح تک میں سے گناہ کے زور کو توڑ دیتا ہے. اور لکھا ہے کہ جس میں خدا کا تخم بس جاتا ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے. یہ کرسچن فلسفی ہے, یہ کرسچن کانسیپٹ ہے, یہ کرسچن تھیولوجی ہے اکارڈنگ ٹو بائبل, کہ ہم نجات پا جاتے ہیں. ہاللیلویا. جب ہم یسوع کے پاس آتے ہیں تو ہمیں کیا ملتی ہے؟ مکتی ملتی ہے, رہائی ملتی ہے, آزادی ملتی ہے, نجات ملتی ہے, چھٹکارا ملتا ہے. اور اس کا اسپیشلسٹ ایک ہی ہے, خدا. ہاللیلویا. کسی شخص نے ایک گیت گایا تھا, جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون ہاللیلویا بدل گیا. رات کالی بیت گئی اب ہوا ہے سویرا ہو جاتا ہے. لیکن نا حقیقی نور جو دنیا
दुनिया में आने को था, जो हर एक आदमी को मुनव्वर करता है। तो यहाँ पर उन्होंने जो नारा लगाया, और अगले ही हफ्ते ये नारे लगाने वाले जो हैं ये कह रहे हैं कि ये हमारा बादशाह, यही ग्रोह, यही सेम क्राउड, सेम पीपल, सेम लोग, यही जो कह रहे होशना तशवीश में कौन है ये, तो वही कह रहे हैं कि हमारा बादशाह, ले जाओ इसे, ये हमारा बादशाह नहीं। सो मेरे अजीजों, जिस दिन यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए, उस दिन दरवाजों को बुलंद किया गया, और इसकी पेश तक जो खबर है हम गाते भी हैं, रब खुदावंद बादशाह है, वो जलालदा बादशाह। हालेलुया। ऊंचे करो सिर्फ दरवाजे, ऊंचे हो सब करो, दरवाजों को खोलो, बादशाह आ रहा है। बादशाह आ रहा है कि कौन सा बादशाह है? लश्करों याह्वे सबूत, हालेलुया, याह्वे कबूत, ये जलाल का बादशाह, लॉर्ड ऑफ ग्लोरी, ये ग्लोरियस किंग है जो आ रहा है। और उसके लिए क्या करना है? आपने क्या करना है? वो आ रहा है कि दाखिल हो, तो उसके लिए क्या करना है? क्या करना है? दरवाजे को खोलना है। और मुकाशिफा की किताब में लिखा है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई खोलेगा, मेरी आवाज सुनकर जो कोई खोलेगा, मैं उसके अंदर आऊंगा। यरूशलेम में दाखिल हुआ, मसीह हैकल में आए, ठीक है, और हैकल में आते ही मसीह ने क्या किया? थोड़ा थोड़ा समझा, मसीह ने आते ही हैकल में आते ही एक नाजायज कारोबार, एक नाजायज कब्जा तोड़ दिया। हालेलुया। याद रखिए कि इब्लीस बदरू है, जब इंसानी जिंदगी में दाखिल होती है तो हमारे पास एक क्लेम है। सुनिए, तवज्जो रखिए, खैर बैठते रहेंगे, काम की बात है। हमारे पास उसके मुकाबले में क्लेम है, और वो क्लेम हम करते भी हैं। जब कभी कोई इवल केस आता है, पोजेशन केस आता है, तो हम उसके लिए क्लेम करते हैं कि तेरा इस बदन पर कोई इख्तियार नहीं। हालेलुया। ये बदन यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया, तेरा इस पर कोई इख्तियार नहीं। लेकिन बदरू तो अंदर है। वजह क्या है? वजह ये है कि बता देता हूं, बदरू जब निकलती है तो वीरान मकान ढूंढती है। अच्छा, बिग रोड में तो किराए के मकानों का बहुत ज्यादा, वैसे बेफिक्र नहीं, जो किराए पे रहते हैं बेफिक्र नहीं, आपके लिए आसमान पर घर बन रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार। तो बोर्ड जो लगा हुआ होता है, क्या लगा होता है? घर किराए के लिए खाली। हाँ जी, मकान किराए के लिए, क्या मकान, घर ऐसा नहीं लिखा होता। अच्छा, जिन इलाकों में जिन लोगों का ये ट्रेंड नहीं है, वो कहते हैं हाँ का घर किराए के लिए खाली। तो घर तो किराए के लिए खाली होगा तो वो मकान है। अगर उसमें फैमिली है तो वो क्या है? घर कभी खाली नहीं होता। ये जब जिंदगी में आ जाता है तो ये मकान क्या बन जाता है? घर बन जाता है। और दुकान बनाई हुई थी, इन्होंने वहां पर दुकान बनाई हुई थी, और खुदावंद यीशु मसीह ने उस दिन उनकी दुकान बंद कर। हालेलुया। इब्लीस के सारे कारोबार बंद हो जाते हैं, इब्लीस के सारे हीले हमले उस दिन खत्म हो जाते हैं। यीशु दाखिल होता है हमारी जिंदगी में, और रूह, बदन, जान और बल और रूदे को जुदा करके कलाम गुजर जाता है, और हमें साफ पाक कर देता है। हालेलुया। हमें मुकम्मल तौर पर आजाद कर देता है। ये है एंट्री, क्राइस्ट यीशु की एंट्री। जब वो दाखिल होता है हमारी जिंदगी में, हमें यकसर बदल कर, हमारी राहें बदल जाती हैं, हमारा खाना पीना, हमारा उठना बैठना, हत्ता कि हमारा हंसना और रोना भी बदल जाता है जब यीशु आता है। हालेलुया। तो दरवाजा खोले, आज हम दावत दे खुदा की जिंदगी में। तो जब यीशु तख्त नशीन हो जाएगा तो फिर सालिया मदरुमा ने किराए पे रह दिया, फिर वाली वाली साथ के नाम। एक और बात क्या, एक बदबू निकलती है, हम सोचते हैं फिर शायद दोबारा नहीं, वो दूजी बड़ी होती है, वो दूजी होती है, उसकी हरकतों से रात फर्क होती है, उसकी जो सिम्टम दूजी निकलती है, फिर तीजी आ जाती, तू कौन है? मैं खुदा हूं। चल मैं तू भी निकल, फिर शाबा तू इसी की करंट नहीं है, निकलो। तो फिर वो मकान खाली करवाना पड़ता है जिस पर नाजायज कब्जा होता है, और इस नाजायज कब्जे को तोड़ने के लिए
یہ خداوند یسوع مسیح کا پریکٹیکل یہاں پر موجود ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سمجھ سے کہ وہ جس مقام پر انہوں نے تجارت کی منڈی بنائی ہوئی تھی کہ غیر قوموں کا احاطہ تھا جہاں غیر قومیں آ کر عبادت کر سکتی تھی, خدا کے اندر بھی نہیں جا سکتی, لیکن ایک دیوار تھی, دیوار سے پرے وہ خدا کو سجدہ کر سکتے تھے, عبادت کر سکتے تھے. یہودی غیر قوموں کے بارے میں بڑے عجیب خیال رکھتے تھے. غیر قوموں کا خدا ہمارا خدا ہے, بائبل ہماری, خدا ہمارا. یہ جو حصہ ہے چلو پھر نہ رہے باس نہ بجے باؤں سے تجارت کی منڈی بناؤ اسے. تو انہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا تھا اس جگہ پر. خداوند یسوع مسیح نے اس قبضے کو توڑ دیا اور کہا کہ میرا گھر دعا کرو. ہاللیلویا. یہ جو ہمارے مقدس ہے, ہمارے بدن یہ سوتے لانا واسطے کہ سوتے لانا کے اپنے پھیپڑی ساڑ دو تے نہ ایک کوٹ لانا واسطے بنایا گیا. پی بھی جانتے ہیں, پی بھی جانتے ہیں, پتہ نہیں کی سمجھ تو نہیں. بیکار میں اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں, کسی سے بات کر رہے ہیں لوگ. پی کے پھر ڈرتے ہیں, پھر 10 دن اساج پیتی ہوئی. تمہیں پتہ ہے اساج پیتی. عجیب سچویشن, عجیب بے دینی نے کھیلا نہیں, بدلوں نے جکڑا ہوا ہے زندگیوں کو. سچویشن بڑی گمبھیر ہے. یہ خدا کا گھر, لیکن اس پر ڈاکوؤں کا قبضہ ہے, بدلوں کا قبضہ ہے, نشے کی بدلو نے, لڑائی جھگڑے کی بدلو نے, شیخی کی بدلو نے, خواہشات کی بدلو نے اس وقت اس کو برباد کیا ہوا ہے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ جو کوئی اس وقت اس کو برباد کرے گا جو ہمارا نہیں ہے, پتہ نہ کہ جان ہماری نہیں, تو یاد رکھیے اس کی ملکیت ہے. انسان جو ہے وہ پراپرٹی ہے, خدا کی مخلوق ہے, یہ ہمارا نہیں. اور اس کے علاوہ لکھا ہے کہ تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے. مجھے آپ بتائیے کہ پیچھے کیا رہے ہیں. حننی اور سفیرہ کا گناہ کیا تھا کہ جو انہوں نے بیچ دیا تھا اس پر پھر حق جمایا, اور جب یہ خرید لیا گیا تو پھر اس پر اب ہمارا حق نہیں کہ سوٹے مارتے رہیے, جی میں مرضی بھیجتے رہیے, جی میں مرضی سوڑتے رہیے, جو مرضی سوڑتے رہیے. یہ بات تو نہیں, اب تو غلط فہمی کا شکار ہے, غلط کانسیپٹ ہے, غلط راستے پر ہے. پھر جب خرید لیے گئے تو وہ ہمارا مالک, ہم اس کی مملوک ہیں. تو پھر جیسا وہ کہے گا ویسے دیکھیں گے, جیسا وہ سننے کو کہے ویسے ہی سنیں گے, پھر جیسا وہ کہے بولنے کو ویسے ہی بولیں گے. جو کھانے کو دو وہی دے وہی کھائیں گے, جو پینے کے لیے دے وہی پیئیں گے, جو پہننے کے لیے دے وہی پہنیں گے, کیونکہ ہم اس کی ملکیت ہیں. یسوع مسیح کے لیے ایک اور اقرار ہم کرتے ہیں, اور وہ اقرار کیا ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. تو جب وہ مالک ہے, خداوند کا مطلب مالک, تو جب وہ مالک ہے تو سر سے پاؤں تک ہماری پوری شخصیت پر اس کا اختیار. ہاللیلویا. اب فرق کیا ہے ایک مقدس آدمی اور ایک عام آدمی میں؟ عام یعنی جو دنیا دار ہے, اس میں فرق کیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق چل پھر رہا ہے اور ہم بھی چل پھر رہے ہیں, ہاں سب کچھ, لیکن ہم نے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کیا. ہاللیلویا. اور اس مرضی کے تابع رہ کر فائدہ ہمارے کو, ہمیں فائدہ ہمارا ہی ہے کہ اس کے خوف سے ہم نشہ بازی, جسم کے کام کتنے بھی ہیں, ہم ان کے قریب نہیں جاتے. یہی وہ ایک کام ہے جو وہ ہماری زندگی میں کرتا ہے جب ہم اسے دعوت دیتے ہیں. آخری بات کیا کہ میں اقتباس کو بند کروں گا. اچھا خداوند یسوع مسیح کہتا ہے قابل قدرت کا اس کا دعوت تمہارے بڑا ہو کیا دروازہ ہوتا ہے, کون سا ایسا دروازہ ہے جو وہ کھول نہیں سکتا, بتائیے. ہاں جی, کون سا ایسا دروازہ ہے جو وہ کھول نہیں سکتا؟ لیکن وہ زبردستی کا خدا نہیں ہے, وہ تھوپتا نہیں ہے کسی چیز کو. وہ چاہتا ہے کہ آپ کیا مرضی شامل ہے میری پیروی کرنے میں, وہ انسانوں کی مرضی کا کانسیپٹ رکھتا ہے. انسان اپنی مرضی سے اس کی پیروی کرتا, ہمیں زبردستی نہیں کرتا. لیکن اگر کوئی اس کے پیچھے چل پڑے تو دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہے جو یسوع کا پیروکار ہے, جو اسے چرواہا مان کر, خداوند مان کر اس کی پیروی کرتا ہے. وہ اندھیرے میں نہ رہے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. سو یسوع بادشاہ کو ویلکم کہیں اپنے دل میں, دعا کریں. سب
دعا کریں. میں چاہتا ہوں کہ چند لمحات کے لیے آج اس مقدس موقع پر